Academy. Alright, so dear my English Tahap 2 student, are you ready for our lessons today? I hope yes, because today we're going to do some revision on what we have learned, which is pronouns. Alright, so while we are waiting for you, for other friends to come in and join our live, can somebody tell me if my line is okay? Begitu teacher tak? Line teacher ni okay ke tak? Sambil-sambil kita enjoy lagu pronouns. But this song is very catchy, right? It is actually a song on pronouns. Dia adalah sebenarnya lagu ni teacher tengah pasang ni adalah lagu tentang pronoun, but it is really catchy compared dengan lagu kemarin lah, alright? Because kemarin untuk English tahap 1, so it need to rhyme a little bit. But for this song, it is very catchy. It includes rapping and also rhyming, which I find very interesting. Okay, so while we're waiting for our friends, let's enjoy the song first. But I cannot sing lah this song I didn't dare. I won't dare to give it a try because it is a rap. I don't think I can tackle these songs. Alright, so for those who are wondering, lagu ni lagu apa? Okay, for those yang wondering lagu ni lagu apa, sebenarnya lagu ni tajuk dia adalah What Are Pronouns? Pronouns tu apa? By vocabulary. So for those who are wondering and for those who are interested to check it out, so just Google or type What Are Pronouns by vocabulary. Vocabulary. Vocabulary, but we change vocab kepada vocabulary. Right? Okay, so my student, can you somebody tell me if my line is okay? I hope it is. Teacher harap doa okay lah ya, teacher. Let me adjust this line for a little bit. Okay, so these songs actually, if you realize, okay, we are waiting for these songs to end, but while we are waiting, okay, so this song actually starts with this sentence. I know you know nouns, but are you pro at pronouns? So catchy, right? Dia punya rhyming tu is very catchy, sangat-sangat menarik. Ayat dia, I know you know nouns, but are you pro at pronouns? Saya tahu kamu tahu tentang kata nama, tapi kamu pro tak dengan kata ganti nama? Tapi bila kita sebut kata ganti nama, I believe semua dah tak ada masalah because it is very easy, I think. Sebab saya rasa semua dah kira dah dengan kata ganti nama. Okay, so since I believe most of us dah kira tentang kata ganti nama ni, I'm going to try to explain this in English fully. Hopefully. Okay. Alright, so as I mentioned before, I know you know nouns, but are you pro at pronouns? So pronouns, when do we use pronouns? Bila kita akan menggunakan pronouns ni? Okay, so nama dia pro and then nouns. So when do we use them? A simple question to ask. Okay, so kalau in bahasa Melayu simple lah, kata ganti nama. So dia kata yang menggantikan kata nama. Okay, so sama juga in English. Pronouns is actually a word that replace noun. I'm sure you have seen or heard words like you, her, me, and we, right? So those are some example of pronouns that we have learned before. Okay, mungkin kalau tak silap kita sejak JS 1 pun dah belajar kan. Kalau yang tadika, ada yang dah belajar dah. Kalau sekarang mostly student dah belajar dah untuk tadika. Anak-anak tadika pun dah belajar pronouns tu apa. Cuma mungkin yang basic lah. Alright, so when we're talking about pronouns, there are few things that we must consider. Okay, ada beberapa benda yang kita perlu beri perhatian, which is the first one, the numbers. Okay, the first one bila melibatkan pronouns ataupun kata ganti nama diri, benda yang paling penting, antara benda yang kita kena beri perhatian ialah the first one is numbers. Number, bilangan kata nama. In English we have singular noun and plural noun, right? So itu yang teacher maksudkan bila kita cakap dengan
number. Pay attention to numbers. Beri perhatian dengan numbers. So, bila singular noun, kena guna apa? Bila plural noun, kena guna apa? Because it is different, right? Okay. So, that's the first one. And then, bila untuk plural noun, tak ada masalah lah. Plural noun kita cuma ada dua. We and they, kamu dan kami, kita dan kamu, kita dan kamu pula, kita dan mereka, kami dan mereka, kita dan mereka. So itu adalah untuk plural nouns, kita, mereka. Okay, so untuk yang lebih daripada satu kata nama, which is plural noun. So bila plural noun, kita cuma ada dua pilihan, which is apa tadi? They and we. Okay, so untuk singular pronouns pula. Alright, so bila kita masuk tentang singular pronouns, kita kena ada satu lagi benda. Ada satu lagi benda yang kita kena pay attention, which is the gender. Kita kena bagi perhatian kepada jantina. Jantina, kata nama yang kita nak ganti. So bila kita cakap tentang jantina, sama dia ada girl or boy lah, sama ada female ataupun male. So itu. Untuk pronouns, we must pay attention to a few things, which is the first one, the number of nouns. Nombor kata nama, which is sama ada di singular ataupun plural. And then jika dia singular, kita kena pay attention kepada gender. Either it is a female or a male. Okay, so why? Kenapa kita kena guna kata ganti nama ni? Tak boleh ke kalau kita just guna nama je? Contoh, Pete and Sue. Pete and Sue ataupun Pete and I, Sue and I. Boleh ke kita guna macam tu saja? Boleh, tapi it can be quite confusing. Okay, let me show you an example. Saya tunjukkan kamu contoh. Saya tulis lah. Okay, so here's a sentence that that is not using pronouns. Pete help Pete's mirror and Pete look at Pete. Hey, in past tense sepatutnya. Use past tense maksudnya ya. Sorry. Look. In past tense. Sekejap. Okay, so take a look at this. Pete help Pete's mirror and Pete look at Pete. Dia macam Pete pegang cermin Pete dan Pete tengok Pete. Okay, right? Dia banyaknya Pete, banyaknya perulangan nama Pete. So sebenarnya kita gunakan kata ganti nama ataupun pronouns ni untuk kurangkan perulangan, untuk make our sentence less repetitive, untuk kurangkan perulangan. Asyik Pete, and it can be quite confusing, right? So, kalau macam ni, apa yang kita boleh guna untuk gantikan Pete dekat sini? Okay, so bila kata ganti nama kan, kita akan menggantikan kata nama yang ada. So, untuk dekat sini, dalam ayat ni, there are a few kata nama yang telah digunakan, which is Pete, Pete's mirror, Pete, and Pete. Okay, so yang mana kita nak ganti? Ataupun yang mana yang sesuai kita nak ganti? Okay, alright. So untuk selalunya, kalau it start the sentence, selalunya untuk permulaan ayat, kita jaranglah guna. Kalau first time kita nak cerita tentang watak tu, kita takkan guna kata ganti nama lagi. Sebab kita tak tahu kita cerita tentang siapa. Takkan kita nak guna terus dia. Nanti dia yang mana? Dia siapa? Okay, so selalunya untuk yang macam ni, the first name, untuk yang pertama ni kita tak ganti apa-apa lagi. So biarkan saja. Okay. So how about this one? Pete's mirror. Kita nak cerita tentang barang Pete ataupun cermin Pete. So apakah kata ganti nama yang sesuai kita guna kat sini? Okay, remember kalau contoh kereta dia lelaki, dia ada kereta. Kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan contoh kalau saya, my car. Kalau kereta dia untuk lelaki adalah I know you know it. So just start your comment below. Okay, so kita akan gunakan my or your. Which one? Your tak boleh lah kan, itu kamu. Okay, so ini kita cakap tentang Pete, and Pete is a boy. Pete is a boy and dia satu. So kita akan gunakan his car pula, his mirror. Okay, so nampak dekat sini kita dah menggunakan kata ganti nama kepunyaan. Yang macam mana kata ganti nama kepunyaan tu? His, her. Okay, so kita gunakan his mirror. Alright, so now, and Pete look at Pete. Okay, so boleh tak Pete kita nak gantikan dengan he? Boleh?
Pete held his mirror and he, dan dia, he look at Pete. Dia nak kata dia tengok diri dia. So kalau diri dia in English adalah himself. We have to learn about it, right? So sini kita gunakan himself. Kan? Now it sounds even better. Sekarang ayat dia ni dah nak jadi lebih sedap didengar, lebih less repetitive lah, lebih kurang perulangan. So Pete held his mirror and he looked at himself. So now we are using kata ganti nama kepunyaan. Kita gunakan kata ganti nama diri dan juga kita guna kata ganti nama yang merujuk pada diri sendiri, reflexive pronoun. Okay, so remember the point that I've given before. Untuk pronouns first kita kena tengok number ataupun bilangan kata nama yang digunakan, sama ada dia singular ataupun plural. Kalau plural tak ada masalah, kita cuma ada two option ataupun two choices sahaja, which is kami ataupun mereka, kita ataupun mereka, kita, kami ataupun mereka lah. Okay, kalau plural, kalau singular pula, okay, dia ada satu lagi tambahan rules dia. Apa dia rules dia? Kita kena tengok jantina ataupun gender. Jantina kata nama tu, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia jantan ke, dia betina ke. Okay, so bila kita dah tahu kata ganti nama tu apa jantina dia, so kita akan pilih lah nak guna he ke, nak guna she. Kalau kita tak tahu apa jantina dia ataupun benda tu tak ada jantina, kita akan gunakan it. Simple kan? Simple je, it wasn't that hard. Okay, so untuk sebenarnya I believe you, kalau teacher guna bahasa Melayu, dia, mereka, we boleh je nak buat kan. Sebab benda yang kita dah familiar, kata ganti nama, benda kita dah belajar waktu kita sejak JS 1 lagi. Okay, cumanya we must memorize a little bit. Kita kena ingat sedikit tentang beberapa perkara. Okay, so now let's refresh a little bit. Jom kita refresh sedikit tentang benda yang berkaitan dengan pronouns ini. Okay. It is such a quiet night, right? And it's also chilly, so it can be quite challenging. Okay, so sekarang kita ada pronouns. Okay, pronouns. Pronouns kita ada dua. Kita ada untuk subjek. Bila kita kata untuk subjek tu maksudnya dia sebelum kata kerja, dan kita juga ada pronouns, kata ganti nama untuk objek. Okey, apa beza dia? Subjek dengan objek pronouns ni. Subjek pronouns kita guna dekat depan. Contoh, I love, you love, she love, he love, they love, we love, it love. Okey, kita guna yang depan. Are you, we, they, he, she, it. Are you, we, they, he, she, it. Itu adalah subjek pronoun. So kita tuliskan dekat sini dulu. Okay, so kita ada saya, I. Kita ada you, kita ada we, kita ada they, kita ada he, kita ada she, and kita ada it. Okay, so ini adalah subject pronouns. Okay, so macam mana pula dengan object pronoun? Object pronoun pula adalah kata ganti nama yang kita guna selepas kata kerja. Beza Tadi sebelum kata kerja, contoh love. Love sayang, saya sayang. Sayang adalah perbuatan kata kerja. So saya sayang, dia sayang, mereka sayang, kami sayang. So kita akan guna yang ini. I love, you love, we love, they love, he love, she love, it love. Okay. Kalau objek pronoun pula, dia selepas kata kerja. Okay, sama juga. Kalau kita guna kata kerja love. Love me, love you, love us, love them, love him, love her. So nampak? Tadi kita guna I, we, they, he, she, it sebelum love. Sekarang kita guna me, you sama. Okay lah. You, us, them, him, her, it selepas kata ganti nama pula, kata kerja. Alright, okay. So nampak okay, so I think you didn't have much problem with this, right? You already know the meaning in bahasa, right? So I, saya, you, kamu atau awak, we,
kita atau kami, they, mereka, and he, dia lelaki, she, dia perempuan, and it adalah ia. Okay. So now, itu adalah kata ganti nama. Kata ganti nama yang biasa. Kita ada juga kata ganti nama untuk menunjukkan kepunyaan. Contoh, pen ini siapa yang punya? Kerusi ini kerusi siapa? Siapa punya kerusi ini? Kotak kita kat belakang ni kotak siapa? Okay. Alright. So itu adalah kata ganti nama yang biasa. Now kita ada possessive pula. Possessive pronouns. Kata ganti nama kepunyaan. Okay. Kata ganti nama kepunyaan pun dia ada dua jenis sebenarnya. Okay. So nanti kita tengok Untuk possessive, tak apalah nama-nama kumpulan tu tak payah tahu. Cuma yang penting kamu tahu macam mana nak guna. Sebab dalam periksa dia tak tanya ni masuk kumpulan apa. Dia cuma tanya yang ini padanan dia betul ke tidak. Okay. Alright. So tak penting ke? Yang penting adalah kamu faham cara nak guna. Kumpulan mana tak apa. Okay. So now, untuk possessive pronoun. Untuk yang ini, untuk kejap. Dah buat tak ada. Kejap. Kejap. Biru selalu masalah sikit. Okay, so yang teacher guna biru ni adalah kata ganti nama kepunyaan. So kalau tak ada lagi. Tak ada lagi. Oh my. Alright. Okay, so kalau kita gunakan contoh untuk kereta saya. My car. You, your car. Us. Untuk kalau kami pula our car. Kalau them kita akan guna their car. Kalau him kita akan guna his car. And her kita akan guna her car. And untuk its kalau dia pun ada kereta boleh lah kan. Its car contohlah cerita moden. Robot tu ada kereta. So boleh lah its cat pula dah. Its car. Okay, so apa beza dengan yang kumpulan satu lagi ni? Apa beza dengan kumpulan satu lagi? Okay, kejap. I think we need to separate it a little bit. Kita kena pecahkan sikit, kita tablekan sikit supaya senang untuk kamu beza. Alright. Okay. Kena maka kena cushion. Habislah. Baik ke kena macam Okay. Alright, so apa beza dengan yang kedua ni? Okay, untuk yang kedua ni, pernah tak dengar tentang mine, yours, ours, theirs, his, hers? Okay, so untuk yang ini, yang last ni kita ada mine, kita ada yours, kita ada ours. Apa beza? Kita ada theirs, kita ada his, ni sama his. Kalau her, kita ada hers, its tak ada. Okay, so apa beza? Mesti ada beza, sebab tu jadi dua kan contoh kat sini. Yang ini kita buat macam ni Ini beza dia. Ini divider dia. Titik tengah. Okay, separator. Titik pemecah. Okay, so apa beza? Apa beza yang ni dengan yang ini? Okay, kalau kau perasan dekat depan ni, untuk contoh di depan kita ada letak apa? Kita ada letak kata nama di belakang. My car, your car, our car, their car, his car, her car, its car. Kalau dia robot lah. Dia ada kereta. Okay, for this one, untuk yang belakang sekali ni pula, perasan tak? Dia tak letak pun kata nama. Okay, so bermakna untuk yang belakang ni kita akan guna. Kalau kita tak letak kata nama dekat belakang. Contoh, kalau ini kan, kalau ini dia akan jadi kereta saya, kereta kamu, kereta kami, kereta mereka, kereta dia. Kan? Tapi kalau yang last kali ni dia jadi macam mana? Saya punya. Untuk last ni dia akan jadi macam ni. Saya punya, kamu punya, kami punya, mereka punya, dia punya, ia punya. Ia tak ada. Okay, so nampak? Ini kita akan cerita siapa punya kereta siapa. Kereta saya, kereta dia, kereta kamu. Tapi untuk ini dia dah jadi apa? Saya punya, kamu punya, dia punya. Okay, so wasn't that hard, right? Cuma, but yes, it wasn't that hard. But for those yang tak surround themselves dengan English related source, macam banyak membaca buku bahasa Inggeris, banyak dengar lagu bahasa Inggeris, it can be quite confusing lah, because
dia tak biasa dengan benda tu. Okay, so kalau macam contoh student teacher ada yang private school, so memang in school dia memang fully English, so memang tak ada masalah. Kalau macam contoh student lain yang tambah-tambah boys yang tak suka membaca, okay, and memang dalam family pun tak cakap English, so it can be quite hard, but don't worry, as long as you keep practicing, you can do it, because to be honest, it wasn't that hard. So, kita cuma kena hafal sikit je. I, me, my, mine. I, me, my, mine. I, me, my, mine. You. I, me, my, mine. You, yours. We, us, our, ours. They, them, theirs. He, him, his. She, her, hers. It, its. Banyak sangat tu. Okay? Sebab, so why? Benda ni penting tak? Benda ni penting. Sebab sampai sekarang, bila kamu dah masuk U, ataupun bila kamu yang sekarang ni tahap 2, jam 4, jam 5, jam 6 ni, kamu masuk kerja nanti pun, kamu akan guna benda yang sama juga. So, nanti pula bila dah sekolah menengah, akan belajar benda lain lagi. So, take this time, use this time to fully memorize all this. And kalau nak hafal secara yang lebih short, you can check out yang teacher bagi tadi. Vocabulary, what are pronouns, because it's very interesting. Okay, so now after our lesson, let's give it a try. Okay, I have a few sentences with mistake. Okay, teacher ada beberapa ayat yang ada kesalahan. So let's check it out if you can detect which ataupun what are the problems. Okay, so number one. Okay, Sue put his boots. They were new. Okay, they were new. Okay, so my student out there, untuk yang A, apa salah dia, kat mana kita nak betulkan? Sue put his boots, they were new. Okay, and then the second one. B pula. The male dragon breathe fire right out of your mouth. Okay, so we have two questions over here, A and B. Okay, so ada dua, A dan B, dan dua-dua ni ada kesalahan. Okay, so what are the mistakes? Can you detect them? Nampak tak apa salah dia? Ingat balik apa yang teacher share tadi. Sue put his boot, they were new. Sue put his boot, they were new. Sue. Remember, is Sue singular or plural? Noun. Sue ni seorang ke ramai? Seorang. So, bila seorang? What did I say earlier? Kita kena check dia punya jantina, gender. So, Sue. Is Sue a boy or a girl? If Sue is the name of a boy, then yes, kita boleh gunakan his boot. Tapi, if gambar tu Sue, a lady or a girl, tak bolehlah kita gunakan his. Kan? So, kita akan gunakan her. Okay, sini kita akan gunakan her boots. Okay. Sue puts her boots. They were new. Okay, they dekat sini pula untuk apa? They dekat sini betul tak? Betul. Sebab mereka ni sebenarnya dia tengah cerita tentang apa? They ni dia tengah cerita, dia merujuk kepada boots. Kasut boot sepasang kan? Ada sebelah kiri, sebelah kanan kan? So dia plural. Okay, memang sepasang. Tapi kalau kita cakap kasut boot saja, kita akan guna plural noun. So kata-kata ganti nama dia adalah they. Okay, so remember macam cik kata, kalau dia singular, kita kena tengok dia punya jantina. So Sue is a girl, so tak bolehlah kita gunakan his boot, kita gunakan her boot. Unless Sue pakai kasut boot orang lain dan orang itu adalah lelaki. Okay, so the second one. He, the male dragon, breathes fire right out of your mouth. Like seriously? Like seriously? Dia naga yang jantan tu, naga jantan itu mengeluarkan api daripada mulut kamu. Hai, kita tengah cerita tentang
naga. Tiba-tiba yang keluar daripada mulut kamu. So salah lah kan? So what? Kita nak guna apa kat sini? This one is wrong. Mulut kamu mana je boleh guna mulut kamu? So kita akan gunakan, kalau kat sini kita bagi dah. Dia punya dragon ni adalah male. So kita akan gunakan his mouth. Kalau contoh, in case dia tak bagi jantina male, kita akan gunakan its mouth. Okay, so nampak. Simple je kan? It wasn't that hard. Okay, so now, okay, last two question. Last two question before we end our session tonight. Okay, last one. Ada tak lama? Ni kalau kadang comot sikit. Boleh? Alright, so last two. Okay, almost done. This one, TV. The prince think your crown is great. Yeah, crown is great. Okay, so and D, the boys rush into his classroom. Okay, done. Okay, can you see what is the problem here? Do you know? Did you notice what is the problem over here? Nampak tak apa salah dia dekat sini? The prince thinks their crown is great, and the second one, the boys rush into his classroom. So what's the problem over here? Okay, so sama. Their crown. Okay. Mahkota mereka. Alright, mahkota mereka hebat. Kita tengok balik. Kita tengah cerita tentang mahkota siapa? The prince. Putera dekat sini adalah singular. No S, right? Singular. And he is a boy. It's a singular and it is also a boy. Dia seorang dan dia juga lelaki. So tak bolehlah kita gunakan mereka dekat sini. So kita akan gunakan his crown is great. Okay, how about the second one? The boys rush into his classroom. The boys rush into his classroom. So kita di sini kita buat kelas dia lelaki. Kat sini pula kita gunakan the boys. Okay, now pay close attention. Boys. It is plural, kan? So bila plural, boleh tak kita gunakan his lagi? Tak boleh dah. So kalau kata ganti nama plural, kita cuma ada dua pilihan. Mereka atau kami. Ada saya tak kat sini? Budak-budak lelaki itu dan saya? Tak kan? So cuma budak-budak lelaki itu. So jadi mereka. So kelas mereka lah. Their classroom. Alright. So that's all for today. I hope that's helpful. Maybe a short sharing, and it wasn't that strict sangat, more pada santai-santai. So I hope that's helpful and I hope you enjoyed the lesson. Alright, and don't forget, untuk Ola 2.0, the registration is still open. Okay, untuk siapa-siapa tak kisahlah student teacher sekarang dalam kelas sekarang pun yang belum daftar, boleh je daftar untuk masuk. Ia terbuka, ia percuma, dan kalau kamu ada kawan pun yang bukannya pelajar akademi, boleh juga ajar. Okay, so just register and join the class. It is a 2-day classes untuk 3 subject. Dia adalah kelas selama 2 hari untuk 3 subject, which is BM, English, and also mathematics. Alright, so do invite your friends, your family members, or your siblings, etc. Okay, it is open for grade 2, standard 2 student, and also secondary student. Untuk pelajar sekolah menengah pun, kalau kamu ada abang sekolah menengah, acak juga. Alright, so I guess that's all for today. See you next time. Bye. Assalamualaikum.